तुम टेंशन नहीं कर, आराम से काम करो। भूख लगेगा तो मेरे को बोलो, मैं तुमको बोलो तुमको लिए रोटी लेके आएगा, रोटी खाएगा, चावल खाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। मैं तुमको लिए लेके आएगा, तुम आराम से काम करो। इधर कोई परेशानी का ज़रूरत नहीं है, ये सब अपना काम है। तो अभी मैंने इधर बत्ता डाल दिया। आज इसको बत्ता डाल के पूरा सीधा करके पानी डालेगा, कल से इसको टाइल लगानी शुरू करेगा। तो अभी मेरे साथ 2-3 आदमी काम करना था, लेकिन नहीं है। बस अभी मैंने एक आदमी को साथ में रखा, साथ में रख के इसको इधर पूरा बत्ता डाल दिया। सिर्फ बाकी इधर थोड़ा बाद में इसको बत्ता डालने का ख़त्म हो जाएगा तो बाद मैंने इसके ऊपर पानी मारेगा। कल से इसके ऊपर खलदा रख के टाइल के ऊपर घेरा रख के फिर इसको टाइल लगाएगा कल से। ये टाइल 3x3। किधर गया? बस थोड़ा थोड़ा लेके जाओ। मैं उधर से सऊदी जाने के बाद मैं इसको उधर से शहर ये लेके आएगा। अस्सलाम वालेकुम, क्या अवस्था? तो ये जो खलता के लिए माटी भी आ गया, दफन माटी बत्ता और ये दफन डालने के लिए सब इधर आ गया मौजूद। बस टाइल, सिरेमिक्स, खलता, बत्ता, सीमेंट सब कुछ आ गया इधर। अभी मैंने इसको सब सही करेगा इधर से, बाद में इसको मैं काम शुरू करेगा। ये बहुत बड़ा स्तर है। कुछ खाएगा? कुछ खाएगा नहीं? कोई पेप्सी टेप्सी पिएगा? भूख लगेगा तो मेरे को बोलो, मुश्किल नहीं है। मैं तुमको पैसा देगा, उधर से जाके रोटी लेके आओ, पेप्सी लेके आओ। কি অবস্থা ভাই? এটা ভাঙা আর হইব না, এটা যেমনি আছে এমনি ফিনিশিং দিয়ে দিছি। এটা এমনি থাকবো, এটার উপর টাইস আইব, এনে টাপ পাইব। मोबाइल की तरफ वो छोटा दोनों उसे फोन करो, वो कह रहा था मैं आ रहा था, वो आया नहीं अभी तक। কি অবস্থা দিনকাল কেমন চলছে? আলাদিলে কাজ কেমন ভালো চলছে? এই যে কামে মানে স্টাर्ट করি না, কাল থেকে स्टार्ट करूंगा। नंबर कितने है? मेरा मोबाइल में इतना पैसा नहीं, 1 मिनट इसको मिस कॉल देगा, फोन बैक करेगा। मिस कॉल दे देते। तो কি অবস্থা আপনার? আছি আলহামদুলিল্লাহ। तुम ये कर दिया फेंको तो আমার কইছিল কাছরা বাংলা ভালো হবে লাগে। আমি কইছি দেখ আমার সাদিকের কাছে নাম্বার আছে, তুই আরে কইছ ভালো। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, কেরে না সমস্যা না, ওই কাছরাই যার মধ্যে থুয়ে দিতে আসছি, এরপর আমরা দিয়ে একটা ব্যবস্থা করবো আরে। কেরে মনে করেন এর আগে সব কাছরা আছে না, হ্যাঁ সাদিক রেডি আছে, ইয়া দিয়ে আমরা কমপ্লেইন দিয়ে ফেলাইছি। আচ্ছা আচ্ছা, বুঝুন না, পরে একবার আমার টিয়া দিছিল, পরে ফোরম্যানে কই দেখেন হে লোক ভালো না বেশি, হ্যাঁ টিয়াটা লই না, পরে আবার বিচার দিই। আচ্ছা। আমনে যদি লোন কোন সমস্যা না, আমনে কোন না আমার এগুলো দায়িত্ব নাই, আমার দায়িত্ব আছে মনে করেন যে এটা মিন্দে টাইসের পুরো কাম ফিনিশিং দিতে হবে। এই যে টাইস চলে এসছে, সেদিনকে আমি ঢুকাইছি, এই টাইস এই মাটি ডাইলতে আসছি, এটা মিন্দে পানি টানি ডাইলা এরপরে কাইলে থেকে টাইস লাগানো শুরু করবো আরে। এর মধ্যে যদি কোনো কাম করতে আমনে কোন বলে আমার সাদিকের গাড়ি আছে, বলদের গাড়ির কথা আচ্ছা সমস্যা নাই।